Out din. Pahardo. Pahardo! 2 points para Salman. Salman, twice. Wala na wala pa. To stop. Tulog naman yung galing. Sige, ganda. Salman. With a copy. Wala. 1 December. Yari na. Ayan, dribble the ball. Pinoya susubukan. Natapikan. Nakuha ni Mendoza. Mendoza, ni-reverse binigay kay Pinoya. Pinoya bumangga. Pinoya, wala na kuha ni Pinoya. Time to shoot. Pinoya. Natapikan. Nakuha ni Diciembre. Good job. Diciembre nilabas ang bola. Diciembre siya naman daw. Binigay kay Santos. Ardo, dribble the ball. Sige ko. Palilabas! Pahardo! Albo! The time. Diciembre crossover moves. Diciembre partnership bumangga. Step back. Diciembre 2 points. Crossover. Cut. Wala. Nakuha ni Diciembre. Tagalit ka. Wala. Nakuha ni welcome to Basketball Bars. Naglaro pala kami sa Cluster 5 quarterfinals, 2-or-die game. Dito pala yung idol ko, si Jerome Kibal. Okay, Jerome. Sa camera. Nandito na sila Tol Balat, sila Tol Allen, si Tol Orbon, mga kampi natin. Ewan natin mga kalaro si JP, no? Putok yung putok yung kilay, tsaka si Kia Kiko. Si Kia Kiko, sinapak, black eye rito. Pahinga muna, nabuwasan yung pagkapogi ni Kia Kiko. Di mo na magiging shooter kasi may tapon yung mukha eh. May violet pa eh. Please subscribe, like, comment, and share. Road to 10K na tayo. Kita-kits tayo dun sa Cluster 5. Let's go! Dito na tayo sa con. Wala. Tayo waiting pa. Shout out. Shout out tayo. Pahardo. Pasto. Wala ni Diciembre, dumasal ball, pass to wala, 2 points siya para kay Yabs. Out din. Pahardo, 2 points para kay Pahardo. That's my point, datingan. Diciembre, dumasal ball. Diciembre. Siyempre, minasas ni Big Boy, dito ng katawa matigas. Nakakuha ni Mula, Kodling. Wala, nakakuha ni Diciembre. Diciembre. Pass to, sino to? Kodling, crossover. 2 points yan. Para Kodling. Pahardo, pass to Rock. Full of job, 2 points yan. Para kay Ramiro. Mga ba maayos mo ka dyan? Nakuha ni advice. Teknolo naman. Ramiro, pass to Pinoya. Siya daw. Pinoya, Gamasilman. Pinoya. Try to shoot. Foul. Diciembre. Nakapakit dyan. Ramiro, open. Wala. Nakuha ni Ramiro. Black by James Harden, bawal yun. 8 seconds shot up. Pahardo. Time to shoot. 2 points yan. Kay Del Muscle Boy. Na victory. Quadring, post Diciembre. Time to shoot. Pass to Santos. Good job. Nakuha ni Pahardo. Paso Ramiro sa daw ang bubukol. Pakuha ni Pahardo. Wala Jordan ang galawan. 2 points yan. Ayaw na performance si Diciembre.
ni Pinoya. Kuwadling. Kuwadling. Time to shoot. Paso Santos. Paso Diciembre. Tutulis na mga mata nyo, mga kuya. Mga veterans boy. Ramiro. Paso Pinoya. Ramiro. Paso Pinoya. 2 points. Tinitingnan ba si Santos? Kuwadling. Paso Diciembre. Diciembre nakablogay dyan. Diciembre. Diciembre. Wala. Nauwari. Pinoya. Paso Ramiro. Off the last. Wala. Nauwari. Kuwadling. Siya na naman daw. Kuwadling umigot. Block. Shot lock. 5 to shoot. Paul, dinawala na daw siya ng motion. Maraming salamat. Kuwadling. Paso Diciembre na wala libre. Diciembre pinapraktisan. Kaso wala Ramiro. Paso ka. Pato! 2 points yan. Para kay Mr. Jordan. Ball shot. Pasok. Oy! Paliwak! Oy! Santos. With the play. Santos. Santos. Time to shoot. Santos. Wala mo lang ako yung mini. Pinasok. Masayan. Ayun na. Diciembre. Open. Diciembre. 2 points yan. Para kay Idol Diciembre. The Mr. Robot. Pahardo. Pardo. Binok-crossover. Pardo. Nawala mo lang. Out of bounds. Bola. Diciembre. Diciembre. Diciembre crossover. Oh! Parang paloko-loko boobs kuya. Traveling kayo. Paano ng bata ha? Paano lang pa urong ha? Yan. Ramiro. Wala. Nakuha. Diciembre. Diciembre wapap. Shoot out. 2 points yan. Paano ba shoutout sa'yo? Tama si Boy. Bundoya. Ayan, simple na po, tama bebe. Ramiro. Ramiro, nakuha ni Paolo ng Diciembre. Time to shoot! Wow! Brett. Amis Koso. Ramiro. 2 points para kay Ramiro. Koso. Siyempre, wala nakuha ni That's my boy. Ramiro. Ramiro first to Pahardo. Time to shoot. Pahardo. Nag-Jordan ang galawa ba ito the boys. Oras na ito. Last 10 minutes. 5 seconds remaining time. Diciembre, umigot, Diciembre, wala, nawala Pahardo. Pardo, Bosto, Ramiro, Ramiro, nawala Pardo, back, Jordan nga. Pardo, Bosto, Ramiro, crossover, Ramiro, oh, Ramiro, Ramiro, wala kayo, wala ni Bros Crosso. 2 points para kay Boss Crosso. Galing naman ng idol ko kasi wala. Ramiro. Ramiro. Tinitignan ko sino mas matigas. 2 points. Ang tigas ni Binoya ron ha. Parang wala lang. Yari na. Diciembre. Foul. Binoya. One. Shoutout kayo ako dyan. Pare, shoutout sa'yo pare. Ang laki mo. Ramiro. Ramiro. Awal Pardo. Touch. Pardo. Thank you, Paul. Bye-bye. Paul. Kudri. Pastor Diciembre. Black. Diciembre naka. Tumboy. Wala naman. Ramiro. Tumboy. Para pwede po tayo mag-share yan sa base na.
kuya. Urong tayo dyan. Boss Cross, oh. Wala. Kuya. Yan, salamat. Pinoya. Pinoya. Plus 2, Pinoya pa rin. Plus 2, Boss Cross, oh. Plus 2, Madrid. Wala. Ako ni Romero. Romero na nga papasa na ako si Barta kay Romero basta Fajardo. 5 seconds shot up. Fajardo Usman Mas Grosso. Personal foul. Time out. Dapat po kayo spray nyo dyan. Romero bola kay wala na ako ni Mas Grosso. Wala na ako ni Fajardo. Mga parang nasa pumlaw. Pardo, plus 2. San Juan. Mawalan pa. Pasko Ramiro. 2 points. Pakibilis po kasi po maambo na po. Siyempre. Yung double day plus 2. Boss Crosso. Fake. Pass. Out of pass. Foul. First person foul para sa mga tayo gamitin. Lumala sa po. First person para kay Disyembre. Wala. Boss A, shoutout sa'yo Boss A. Shoutout kay Mariano. Ball shot. Pasok. Para kay Idol Disyembre with Mr. Bakal. Apa? San Juan. San Juan, terus shot up. San Juan, no po sa'yo. Wala na ako ng Disyembre, Damasal Boy. Disyembre, touch. Wala na ako ng Fajardo. Foul. Counter. Fajardo. Foul shot, ready jump. Wala na wala ko yung kwadre. Pagto mundo naman ni Mar Crosso. Gana. Sige po kaya pag dead ball. Fajardo. Paso Ramiro Orda. Wala na ako ni San Juan. San Juan! Nabatang pagpaya ako Disyembre. Ayan na. Batang balaki o. Disyembre. Pass to Madrid. Pwede nga ito guys. 2 points yan. Malaki. Wala. Yellow goal. Yellow goal. 10 seconds shot up. San Juan. Price. Wala na ako pa. To stop. Tulong naman yung. Galing naman ang mga titigan nyo rin. Kuha. Ang ganda. Ganda mo. Mas Grosso. Nakuha ni Romero. Wala, nakuha ni Disyembre. Pasto Koding. Wala bola. Hoy! Malis ka dyan. Okay siya. Nakakaya naman sa mga paano. Koding! Alim pala Disyembre. Mga muscle natin. Paano? Hoy! Magkabatid. Parang sa boy. Alis kayo dyan. Sabi ni Chairman. Idol! Wala na ako ni Koding Mas Grosso. Wala na ako ni. Parang ang tatlok ka niyan. Na ako ni Disyembre. Disyembre basic. Disyembre pinapusaber. Time to shoot. Disyembre! Mga Marshall dyan. Marshall dyan. Dahil sa kaya na, San with a copy, wala awan, Disyembre, yari na. Tao Disyembre. Goal. Kusunod. Jan, wala, nawan ng Disyembre. Tagalit ka, wala, nakuha ni. Hello. Amiro. Binondo. 10 seconds shot clock. 10 to shoot.
Wala na ako ni Boss Lobo. Shoutout sa'yo. Boss Jeremy, okay ka na dyan? Shoutout Boss Jeremy. Si Siyempre, ayun na. Oh, si Idol. Pumasok po ang unang tira. Kuya, mamaya ka na kuya. Mamaya na po, pagka pumasok po yung tira. Yan, pwede mo na. Sabre, pasok at labas din. Ball shot. Walang pasablay-sablay yung idol ko. Mga marshal natin dyan, baka pwede naman maulong mga ganyan. Koy, si Dele, paano na naman? Aba, pas, Disyembre, binambat. Pwede na ba dito naman? Depensa ka lang dyan, Urbon. Koyte! Koyte wala na akong ano, Urbon. Urbon, Basto, Kudling, tatangkot! Ang lumaban ng tigmanong para alam kung sino mananalo makakapasok sa semifinals. Wala na ako ay Kudling. 2 points na Kudling. Mamasal natin yan, babay yung paulong mata. Mel, one stop ka pa rin dyan, Mel. Koyte! Koyte! Wala na ako ng Disyembre. Kawal mo yun, Steven ang dalay. Siyempre. Kuwanling. Paso Ubon. Ubon. Bata sa bata. Nakuha ni Inoy. Inoy pasto San Juan. San Juan. Wala na ako yung Paolo Siguro San Juan ngayon. Ano ka ngayon pare? 2 points. Para kay ano, Delo. One stop pa rin. Nakuha ni Siyempre Pastor Bon. Nagbanin Pastor Bon. Yolo. Salman, tumira. Ayan na. 3 points. Orton, Pastor de Siyempre. Ayan, Sige, shot up. Urbon, kabila ka. 2 points para ko ni Siyempre. Tangin mo, sabi ko ikot mo pag may hawak ng bola, gago. Ako ano di Siyempre, Tigos. Pastor Bon. 10 seconds shot up. Kudling. 2 points para ko ni Kudling. Mendoza. One stop mo yan, Mel. Pastor Mendoza. 10 to shoot. Binondo ang sober. Binondo na segunda. Alabas. 5 to shoot. Foul. Shot. Urbo. Penalty. Diyan tayo. President. Tayo kay Binondo. Pasok. Binondo second attempt. Good, para kay Binondo. Kenneth, tangat mo yung paa mo dyan. Kenneth, dyan inapas sinasaway eh. Yung tatlong bata. Ayun, sugay dyan. Di siyempre, tenta shoot, pumabaga. Di siyempre, hop, hop. Foul, San Juan. Third personal foul. Penalty, ref. Sabre ba? Di siyempre first attempt. Good para kay Di siyempre. Last 1 minute and 56 seconds. Lamang na ng 10 tennis save. Di siyempre second attempt. Di siyempre good para kay Di siyempre. Tatlo na ang ating referee. Binondo binigay kay Mendoza. Mendoza ang crossover moves. Oy! What happening? Lifters violation. Gabi sa'yo, Kuya Mark Vincent Manubay. Hindi gumana ang Android kanina. Di siyempre, to shoot. Di siyempre pumapangga. Di siyempre pinapangga. Di siyempre, pwede pa! Para sa'yo, di siyempre. Kudling.
Kudling, dribble the ball. Kudling atake, Kudling. Dahan-dahan, wala nakuha ni San Juan. Binigay kay Pinondo. Pinondo picks. Pinondo na tabikan. Bola na. Nilabas ang bola, binigay kay Pinondo. Pinondo 10 to shoot. Binabantayan ni. Binigay kay San Juan. San Juan. Pan to shoot. San Juan bumabangga. Oy! What? Sabi ni Lucky Ball Dog. Sabrem ka din, Ref. Apat na ang ating referee dito. 5 na. San Juan. Shooting 2, first attempt. Magandang gabi sa inyo, referee Mark at referee Dominic. Good, para kay San Juan. San Juan la shot. Dami na referee, baka bukas wala ng referee, ha? San Juan, second attempt. Good, para kay San Juan. Urbon, bigay kay Kudling. Kudling, dribble the ball. Kudling, binabatay ni Mendoza. 10 to shoot. Urbon, dribble the ball. Urbon na atake. Urbon! Wala nakuha ni Pinondo. Pinondo, dribble the ball. Pinondo umikot. Natapikan. Nawala ang bola. Nakuha ni Urbon. Binigay kay Santos. Wala. Nakuha ni Wolf ball rep. Out lang tayo. Bawal ang nakanganga. Mendoza for 3. Wala na kuha ni Mendoza pa rin. Pinigay kay Oy. SPP on the line. Mendoza. Usog po tayo dyan. Bench ng 10 and 10. Kudling, dribble the ball. Kudling. 10 to shoot. Kudling, pinabatay ni Mendoza. Umikot. Kudling, bumabangga. Kudling. Matigas na si Mendoza. 5 to shoot. Kudling, pull up check. Kudling. 2 points. Mendoza nilabas ang bola, binigay kay Mendoza. Binigay kay San Juan. San Juan nawawala ang bola, umikot. San Juan umikot ulit. San Juan umikot, wala nakuha ni Kudling. Kudling nilabas ang bola, binigay kay Urbon. Urbon takes. Urbon dribble the ball. Urbon binigay kay Santos. Santos dribble the ball. Santos sa atake, nabitawan, nagawan. 5 to shoot. Jump ball. Push ball. Ay, 10 seconds. Kudling inuubos ang oras. 5 seconds. Kudling, dribble the ball. Kudling, crossover moves. Kudling, pull up J. Kudling, wala ng oras. End of the bird. Mendoza, dribble the ball. Umatake, lumipad. Wala nakuha ni Diciembre. Natapikan, nakuha ni Kudling. Kudling, binigay kay Santos, pull up J. Wala nakuha pa rin niya. Pumangga kay Big Boy, binigay kay Kudling. Kudling, pull up J. Kudling, 2 points. Pinoya, dribble the ball. Pinoya, susubuan. Natapikan, nakuha ni Mendoza. Mendoza, ni-reverse, binigay kay Pinoya. Pinoya, bumangga. Pinoya, wala nakuha ni Pinoya. 5 to shoot. Pinoya, natapikan, nakuha ni Diciembre. Good job. Diciembre nilabas ang bola. Diciembre siya naman daw. Binigay kay Santos. Mendoza babawi. 3 points. Santos, dribble the ball. Santos bumabangga kay Pajardo. Pajardo take the shoot up. What? Public. Lucky foul. Diciembre pull up game. Diciembre, 2 points para kay Diciembre. Pajardo binigay kay Mendoza. Take the shoot. Mendoza lilipad. Mendoza side. Semi-move na huli na kuha ni Pinoya. 2 points. Kudling umaambon. Take the shoot. Siyempre wala na kuha ni Pinoya. Nilabas ng bahagya ni Pinoya. Pinoya bumabangga. Pinoya binigay kay Mendoza. 3 points para kay Mendoza. Gana. Santos dribble ball. Santos take the shoot. Santos. Bola. 5 to shoot. Binigay kay Kudling. Kudling pull up J. Hindi tumalon. Kudling. 2 points para kay Kudling. Mendoza dribble ball. Mendoza. 10 to shoot. Mendoza. Binigay kay Pajardo. Pajardo atake. Pajardo bumabangga. Pajardo wala nakuha ni Kudling. Binigay kay Diciembre dribble the ball. Diciembre binigay kay 10 to shoot. Kudling bumabangga sa matigas kay Diciembre. Oh, foul. Push foul.
Mendoza, bench lang. 10 and straight. Usog po kayo dyan. Wala nang linya, hindi na makita. Santos na tapikan na kuha ni Pinoya. Bigay kay Mendoza. 2 points para kay Mendoza. Santos dribble the ball. Santos nag-iisip. 10 to shoot. Pinigay kay Quadling. Wala na kuha ni Pinoya. Pinoya dribble the ball. Pinoya pinigay kay Mendoza. Atake si Mendoza. Uminto. Mendoza. Well, good para kay Mendoza. Quadling pinigay kay Diciembre. Dribble the ball. Diciembre 10 to shoot. Diciembre. Up. Blocking foul. Pinoya. Diciembre. Good para kay Diciembre. Humambol. Diciembre second attempt. Wala nakuha ni Quadling pull up chain. Wala nakuha ni Pinoya nilabas. Pinoya bumabangga. Pinoya wala nakuha ni Diciembre nilabas sa bola. Dribble the ball. Diciembre 10 to shoot. Diciembre aatake. Binangga. Foul. Foul ref. Mendoza. Blocking foul Mendoza. Lakas na. Diciembre. Good para kay Diciembre. Lang. Awit, umaambon. Umaambon pa. Mga tropa natin dun. Wala na kuha ni Pinoya bumabangga. Pinoya 2 points para kay Pinoya. Quadling binigay kay Santos. Binalik kay Quadling. Binigay kay Diciembre. Dribble the ball. 10 to shoot. Diciembre for 3. Diciembre wala na kuha ni Mendoza. Dribble the ball nilabas ang bola. Mendoza for 3. Umalog. Nakuha ni Pajardo. Oy, out of bounds para kay Pajardo. Quadling binigay kay Sakto. Quadling for 3. Quadling 2 points lang. 2 points lang daw. Sabi na referee, is 7 on the line ka. Mendoza dribble the ball. Mendoza for 3. Wala. Take 10 to shoot. Pajardo bumabangga na tapikan. Shot lock. Mendoza wala nakuha ni Diciembre wala nakuha ni Pinoya babangga. Pinoya umikot nabitawan nakuha ni Quadling ang bumabangga naman. Quadling umangat. Quadling wala nakuha ni Pinoya babangga ulit. Pinoya 10 to shoot. Pinoya binigay kay Mendoza wala pa rin nakuha ni Pajardo dribble the ball. Sige ko. Dali na ba? Pajardo! Balik eyeball! 2 points! Sampu yan, akin yan. Quadling binigay kay Diciembre. Diciembre bumabangga. Oy! Foul! Counted! Sabre? Locking foul para penalty para sa team ng this one. Diciembre, bonus shot na naman. Good para kay Diciembre. Ramilo nilabas ang bola, binigay kay Pajardo. Binalik kay Ramilo dribble the ball. Ramilo binigay kay Pinoya. Matapas. Pinoya 2 points. Quadling dribble the ball, binigay. Quadling naghahanap ng papasante to shoot. Santos bumabangga, lumipad. Santos 2 points. Pajardo binigay kay Ramilo dribble the ball. Ramilo bumalik, step back 3. Ramilo wala nakuha ni Pinoya lumipad. Pinoya wala pa rin nakuha ni Pinoya. Push pull ref. Pajardo binigay kay Ramilo dribble the ball. Ramilo natapikan. Ramilo dribble the ball 10 to shoot. Ramilo pull up kay Ramilo. Wala nakuha ni Ramilo pa rin. Ramilo lilipad. Ramilo wala nakuha ni Diciembre.
Shoot, siyempre, umikot, binigay kay Moscoso. Ang takas na kuha ni Kotling, 2 points, para kay Kotling. Pasa yun, pasa. Nangamoy patay na daga. Fajardo lilipad, foul. Woos, ball, rep, Moscoso, Sana niyo na. Fajardo, binigay kay Ramilo. Ramilo, dribble the ball. Ramilo, atake. Ramilo, ibata. Ramilo, wala. Nakuha ni Diciembre, nilabas ang bola. Diciembre, dribble the ball, 10 to shoot. Taking the time. Diciembre, crossover moves. Diciembre, foul to shoot, bumangga, step back. Diciembre, 2 points. Alaksan. Bigay ni Ramilo. Binigay kay Binoya. 10 to shoot. Binoya. Up. Foul. Quadling. Para! Gusto nga. Magandang gabi sa'yo, Mario Ming. Ang sentro ng Cluster 5. Binoya personnel, not good. Binoya second attempt. Nakapikit eh. Ay, check ka pala. Binoya, wala na kuha ni Ramilo. Ramilo bumabangga. Up! Offensive foul para kay Ramilo. First personal foul. Dead ball mo kaya. Diciembre, dribble the ball. 10 to shoot. Diciembre. 5 to shoot. Diciembre step back 3. Diciembre wala na kuha ni Moscoso. Umangat. 2 points para kay Moscoso. Next game, magbis na Ignite versus Banayad. Ramiro, binigay kay Pinoya. What a pass para kay Ramiro. Moscoso, nilabas ang bola, binigay kay Quadling. Quadling, dribble the ball. Quadling, naghahanap ng papasante. Shoot, binigay kay Diciembre. Diciembre, umikot. Diciembre, kinaliwa. Wala na kuha ni Pinoya, nilabas ang bola. Pinoya, 2 points para kay Pinoya. Moscoso binigay kay Quadling. Quadling, dribble the ball, binigay kay Moscoso. Moscoso, dribble the ball. Natapikan, 10 to shoot. Moscoso, natapikan ulit. Nakuha ni Ramilo. Up, West ball rep. Sub rep. San Juan, dribble ball. San Juan pick, San Juan for 3. San Juan wala nakuha ni Diciembre na wala ang bola. Nasa kanya pa rin. Diciembre binigay kay natapikan. West ball rep. Moscoso nilabas ang bola, binigay kay Quadling. Quadling dribble the ball. Quadling crossover moves. Quadling tinamaan sa San Juan, nawala. Quadling, 2 points para kay Quadling. Ramilo binigay kay San Juan. Binigay kay Binoya bumabangga. Binoya umigot. Binoya, 2 points para kay Binoya. Quadling dribble the ball. 3 to shoot. Quadling crossover moves. Tatapikan Rose ball rep. Sabi na referee natin yun. Ramilo dribble the ball. Ramilo umatake. 10 to shoot. Ramilo pull up J. Wala na kuha ni Diciembre. Diciembre nilabas ang bola. Binigay kay Santos pull up J. Kapos na kuha ni San Juan dribble the ball. Binigay kay Ramilo. 3 points. Santos binigay kay Moscoso dribble the ball. Foul. Blocking foul. Moscoso first attempt. Wala. Moscoso last attempt. Moscoso. Good para kay Moscoso. Ramilo binigay kay San Juan dribble the ball. San Juan takes. San Juan for 3. San Juan wala na kuha ni Diciembre, binigay kay Moscoso picks. Oy, Travelers. Huli ka, Travelers. Ramilo, binigay kay Binoya, natapikan. Nakuha ni Diciembre. Diciembre nilabas na bagya. Diciembre bumabangga. Diciembre picks. Diciembre binigay kay Moscoso. 10 to shoot, binigay kay Santos, dribble the ball. 5 to shoot. Santos natapikan ni Binoya. Binoya pull up J. Binoya full bring 2 points para kay Binoya. Siyam na lang ang kalamangan ng Tennessee. Moscoso dribble the ball. Moscoso na wala ang bola, nakuha ni San Juan. San Juan takes, binigay kay Ramilo. Wala nakuha ni Binoya.
Pinoya bumabangga. Pinoya tinamaan. Nagbigay kay San Juan. San Juan lumipad. Wala. Nakuha ni Santos. Santos nilabas ang bola. Nakatikan. Tabret. Binigay kay Quadling. Head to shoot. Quadling dribble the ball. Quadling crossover moves. Quadling bumabangga. Umikot. Quadling layup. Quadling 2 points. Mendoza nilabas ang bola. Binigay kay San Juan. Binalik kay Mendoza. Mendoza dribble the ball. Mendoza. Head to shoot. Mendoza atake fakes. Mendoza naghanap ng papasa. Binigay kay out of bounds. Quadling dribble the ball. Quadling naghahanap ng papasahan. Head to shoot. Binigay kay Diciembre atake 5 to shoot. Diciembre nawala ang bola. Diciembre naghahanap ng papasahan. Diciembre good shot, tumama. Nakuha ni Pinoya nilabas ang bola. Binigay kay Mendoza. Head to shoot. Mendoza atake. Mendoza wala. Nakuha ni Diciembre. Agawan sa bola. Diciembre pinangga. Quadling 2 points. San Juan dribble the ball. San Juan take the shoot. San Juan bumabangga. San Juan wala pa rin. Nakuha ni Diciembre. Nilabas ang bola. Foul. Ref. San Juan Santos. Sapa. Wala kayo, pag nagkamala, sabihin ko, all yan, magagalit yung mga yan. 12 na ang kalamangan na 14. Wala, nakuha ni San Juan, binigay kay Mendoza. 3 points. Last 4 minutes. Quadling. Take the shoot. Quadling dribble the ball. Quadling bumabangga. 5 to shoot. Nakuha ni Pinoya. 2 points. Counted. Nalabas niya ang bola, mga kaibigan. Diciembre. Nilabas ang bola. Binigay kay Quadling. Binalik kay Diciembre. Dribble the ball. Diciembre take the shoot. Diciembre. Atake. Bumangga. Foul. Counted. Good foul. Mendoza. Abono sa foul. Diciembre bonus shot. Good. Sabrep. Ramilo for 3. Ramilo wala na kuha ni Mendoza. Diciembre. Natapikan. Foul. San Juan. Warning for graduate Sabrep. Out. Diciembre first attempt. Shooting 2. Good. Para kay Diciembre. Diciembre second attempt. Good. Para kay Diciembre. Pajardo babangga. Foul! Lucky foul! Diciembre! Pajardo nawala ang bola. Nasa kanya pa rin. Pajardo lumipad. 2 points para kay Pajardo. Santos nilabas ang bola. Binigay kay Diciembre. Alis siya daw dyan. Diciembre bumabangga. Take the shoot. Diciembre bumabangga. Foul. Pajardo. Warning for Granite. Warning for Granite ka na Pajardo. Diciembre good para kay Diciembre last attempt ready jumper. Abono sa foul. Wala, nakuha ni Pinoya nilabas ang bola. 2 points para kay Pinoya.
Wala pa. Quadling, nag-iisip. To shoot. Quadling binigay kay Diciembre. Diciembre dribble the ball. Umaapir. 5 to shoot. Diciembre binigay kay Quadling. Quadling fake. Quadling spin move. Quadling pull up kick. Good shot. Diciembre. Up, foul. Santos. Saan bawal ang papel? Automatic technical. Pinoya bumabangga. Pinoya binigay kay to shoot. Ramilo. Wala. Nakakuha ni Quadling. Quadling dribble the ball. Quadling tinatapikan ni Ramilo. Quadling umatake na wala bola. Nakakuha ni Quadling. Quadling tumira. 2 points para kay Quadling. Pwede na magagawan bawal sa fake. Oy, kakasabi ko lang. Automatic. Ingon technical. Wala, para kay December. Time out. Yung paa mo dyan, pati yung kakabi mo. Usog mo yung paa niya. Pwede magpasa, wag lang sa fake. Pag pinasa sa fake, automatic technical. Pero pwede kayo magpasa sa gilid. Pahardo, to shoot. Pahardo bumangga. Pahardo, foul! Counted! December! Bonus shot, may intercept, bawal magpasa sa paint, automatic technical. Pahardo bonus shot, wala, hindi tumama ang bola. Moscoso binigay, nahuli ni Pahardo, nahuli din, nagkahulihan, nakuha ni Moscoso isa lang daw. Moscoso full of J, Moscoso 2 points. Ramilo, binigay kay Pahardo. Pahardo aatake. Pahardo dribble the ball. To shoot. Pahardo umigay. Pahardo, foul! Tingto on the line, first attempt. Both team, red penalty po, both team. Pahardo, first attempt. Wala. Second attempt. Uy, wag mong ganyan. Good, para kay Pahardo. Nabigay na eh. Gasay na! Ayun! Technical ka din, kuya! Nakapasok din yung paa mo. Kilid, huwag na sabihin, automatic technical. Ramilo, technical, free throw, not good. Moscoso, naghahanap ng papasabi ni kay Santos, nag-iisip. Moscoso, dribble the ball. Umikot, natapikan. Nakuha ni Mendoza. Wala. Not hindi mo pa nilabas ang bola. Aras! Pahardo, binigay kay Mendoza, atake, Mendoza bumaga. Mendoza umikot, binigay kay Pahardo, to shoot. Pahardo lilipat. Pahardo wala, nakuha ni Moscoso, nilabas ang bola. Moscoso bumabangga. Moscoso umikot. Moscoso, Travelers. Time out. Ramilo, nilabas ang bola. Binigay kay Mendoza, binigay kay Ramilo for 3, Campos. Po tayo. Ito ay laro-laro lang, nakuha ni Moscoso. Dribble the ball. Moscoso natapika, binigay kay Quadling. Take the shoot. Quadling pinabantayan ni Ramilo. Quadling, pull up J. Quadling wala, nakuha ni Ramilo. Ramilo binigay kay Mendoza. Dribble the ball. Take the shoot. Mendoza atake. Foul! Blocking foul. Moscoso. 2. Mendoza shooting 2 first attempt. Good para kay Mendoza. Sina lang ang kalamangan ng Tennis 8. Mendoza second attempt, ready jumper. Mendoza, 2 for 2 on the line. Bigay nyo muna sa referee yung bola, mga kaibigan. Wala pa po yung bola. Quadling, inbounding the ball, binigay kay Moscoso. Up. Illegal hook. Offensive foul para kay Moscoso. Tatlo binigay kay Mendoza. Dribble the ball. Mendoza. Wala. Nahuli ka. Pushing foul para kay Ramilo.
Penalty po, both team, referee. Wala. Isa lang. Quadling, second attempt. Labas kita agad. Good, para ka, Quadling. Laban nyo ba na yan? Mendoza dribble the ball. Mendoza crossover moves. Mendoza pull up J. Mendoza, 2 balls para kay Mendoza. Santos, binigay kay push mo na rin. Benessing body, binigay kay Quadling, binigay kay Ramiro, binigay kay Pinoya, wala, nakuha ni Santos, nilabas ang bola, Santos binigay kay Quadling, pumunta na tayo, Quadling, dribble the ball, 5 to shoot, Quadling, umaatake, Ramiro binigay kay Mendoza atake, Mendoza pumaga, Mendoza, foul, Usman ref. Mendoza, shooting 2 on the line, Orbon, good morning. Mendoza. Oy, not good. Mendoza, good para kay Mendoza. Quadling naghanap ng papasabi binigay kay Urbon dribble the ball, Urbon natapikan, nakuha ni Quadling, 10 to shoot, Quadling dribble the ball, 5 to shoot, Quadling, bumabaga, Quadling binigay kay Urbon, wala, tumama, napalap, kaibigan, napalap, automatic tumag pabasa yan, yung digital natin, automatic, 5 to shoot, Quadling, pull up J, Quadling, wala na kuha ni out of bounds, automatic po ba? Mendoza, binigay kay Ramiro, wala pre, nakuha ni Urbon, Urbon, shooting 2 on the line, Good morning! MVP! Urbon! Ang ganda nun, Urbon! Luwag po nito! San Juan! 3 points! Santos binigay kay Quadling. Both team, wala nga alis. Pipicturean ko po kayo. Ang ganda ng mga uniform niya. Urbon! Lotus Drive, picture kayo. Shoutout sa videographer. Nice game. Hindi lang sa tanda eh. Nice game to, nice game. Hindi nakalaro. Nice game. Pangayin natin yung 3,000 kunyari natalo. Passport na, Hey, shoutout kay Tol. Ayan. Puti yung hinahanap. So, palabas namin. Pauwi namin na ito. Thank you, Rep. Yo. Pauwi namin na ito. Panalo kami. Semi-finals na tayo, Jeff, no? Oo. Yun, no? Semis namin. So, maraming salamat sa mga nakalaro namin. Sila Pinoya. Ayan. Maraming salamat. So, kita-kits lang tayo sa next vlog. Subscribe, like, comment, and share. Kita-kits tayo sa next vlog, Jeff. Nice game. Nice game. Peace out.